Dapat. Dapat nih. 3 lap terakhir dapat harusnya. Yes, lihat, bisa kan? Sabar guys. Dipur sama orang cedera bos, anjir, kenceng banget cok. Curang anjing, curang cok. Cibitnya Dipur ngeceng banget cok. Marquez susah banget tuh di stream, giliran Martin cepet banget nyalipnya. Oh, mampus. Iya, kena dive-bomb. Win, bener kan prediksinya? Easy prediction. Terlalu mudah ini guys.